gabi sa'yo, Fergie Cruz. Thank you for subscribing, idol. Kaya sa gitna. Dos. Dos lahat ka to. Oh, Idol Chicken Burger. Thank you. Imam Muslim. Welcome, idol. Shout out to you. Chicken burgers 6565. Magandang gabi sa inyo, idol. Yan guys, Ako. 5. Kuan man. Halo. Yes, idol Regine Diaz. Maraming salamat, idol. Shout out din sa'yo. Lawrence Boyose. Magandang gabi, idol. Lawrence Boyose. Thank you for watching, idol. Okay na. Okay na kaagad yun. Aray mo. Shout out Idol Leo from Poland. Oy, shout out sa iyo Idol Joel Cordelio. Shout out dyan sa Poland. Ingat tayo dyan mga idol. Wali. Wali talaga. Ay. Pero yan. Street? Street par. Uy. Oh, nanalo ko. Talo pa ako. Pero yata yan. Baulo. First ako yun. Trayo. Full trayo. Wala pala. Nalo pa. Talo lang yan. Talo. Talo. Nag-biyak ako. Talo yan. Full straight. Panalo. Dos. Dito na yan. Dos. Dito lang Dos. pala ako babawi. Talo. Hindi maganda ang aming barahan natin, mga lodi. Tapos sa'yo, Gary Imam Muslim. Gaboy. I love you. Yum. Idol. Thank you, idol. Dos pa rin. Do not touch your potra. Magandang gabi sa iyo, idol. Ayun, idol Eric Asuncion. Shout out from Okay lang Leyte. talaga, Yung idol. mga taga-Leyte natin ng mga followers dyan. Shout out sa inyong lahat. Tres ang dice. Shout out to Guimaras, Buena Vista Island. Uy, shout out sa iyo, idol. At sa
mga taga-Guimaras, Buenavista Island. Shout out. Shout out from Laguna. Travis Muagong. Hello, Shout hello, out hello. idol sa mga taga Laguna, ating mga followers. Shout out sa inyong lahat. Idol God was with. Yes, idol. Hindi pa. Kahit mababara natin, may natatalo pa rin. Aray, ano nangyari dito? Ba't ganun? Aray. Aray mo. Paka. Ano pa to? Hindi pa sama-sama eh. Ano ba itong klase naman itong braho na to? Maganda sana. Nagkaganito. Lalo na to. May bayad na kayo. Wala pa yan sa'yo. Ang pangit maganda. Maganda, ngunit kulang. Okay, I don't understand, idol. Okay. Tayo. You should have understand. Try para us. Tayo? Try para us. Eh, tinalo ko pa yan. Ha? Tayo din ako eh. Oh. Tayo king, tayo 9 eh. Patay na. Par. Polaris nalo. Putik na yan. Buti ginanun mo, no? Travis to first. Par us pa yun. Talong dalawa ha. Wala eh, walang iba eh. Triple try ko eh, lalong ano. May alas ka. Lalong bling. Pangit yung parang. Okay. Yun. Tumapit pa ng dos. Ikaw na ba tayo mo? Dos lang. Understand they speak Tagalog? Okay man. Udol, okay man na rin. Daog man. Make a post, share. Dila. Thank you, idol. Regine Diaz. Good evening for you, idol. Idol Regine. May Muslim tayong ano. This is a Muslim guys. Dos. One of my idol, Tamura, is missing. Where are you, idol? Tryo ang gitna, idol. Tryo. In my front. Tryo 9, no? Tayo 9. Oh, Tryo 9, idol ang gitna. Tayo king. Tryo King. Tryo Jack man tayo. Burag. 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 Hello sa iyo, idol. Burag. Thank you for watching, idol. Shout out Burag. from Australia. Uy, may followers tayo. May sagamit sa tagas Australia. Shout out sa iyo, idol. Ingat ka dyan sa Australia. Thank you for watching. Patay na. Kent Jerome Flores. Naloko Uy, na nga ni. Kent Jerome Flores. Naloko na nga ni. Iton. Aray mo ka. Taob lang. Pablo ka. Taob. Boss, magkano clock? Anong magkano clock boss na yan? Ibig sabihin? There is no boat yet.
Shout out from Las Piñas. Uy, shout out sa Las Piñas dyan. Shout out from Toronto. Shout out sa mga sa Toronto, Mark, Canada. magaling na. Shout out sa inyo mga idol. Idol Mark, magandang gabi. Newspaper na boss. Good evening. Tawag na. Still winning. Shout out idol. Oh, sarap. Ang ganda ng baraan nito, Live. mga lord. Thank you idol. How long will it take to orange your opponent? Comic. Bandar, Rungkad. Aw, Muslim. Thank you, Idol. Imam. Oh, Full alas yun oh. full as. Full as. Full, 1 pair. How about this one? Baka nakapusoy ako nito. Full parpar lang yan. Full parpar. Oy, baka natalo ko pa nga yan. At City King, Kat Kong, Parnoy B. Oh, Jack. Oh, natalo. Okay. Dito, panalo. Dalawa. Panalo pa. Panalo, panalo. Nagka- Kano ba tayo mo? nagka- 200? Oh, Dami ng pana. oh, 200. Yan. Tinalo Oh. tayo sa klinika. 3 pairs lang, Idol. 3 pairs.